হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো, আর আমিও ভালো আছি। তো আবার আমি তোমাদের কাছে নিয়ে চলে এসেছি একটা মেকআপ ভিডিও। তো সামনেই তো ঈদ, তো ঈদের উপলক্ষে একটা মেকআপ আমি তোমাদের কাছে শেয়ার করছি। তো ভিডিওটা অবশ্যই লাস্ট অবধি দেখো, আর ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো স্টার্ট করি ভিডিওটা। जाने हैं सब जी, फिर भी बनाए बहाने। लड़ना नवाबी जी, देखे हैं सब जी, फिर भी न समझे इशारे। लड़ना नवाबी जी न समझे इशारे। कैसे तेरी खुद मर्जी ना हो तुझे ना चाहूं, कैसे तेरी खुद मर्जी किसी ठोर टिके ना पाऊं। कैसे तेरी खुद मर्जी ना हो तुझे ना चाहूं, कैसे तेरी खुद मर्जी किसी ठोर टिके ना पाऊं। बन गया अपना पैगंबर, कर दिया तुम साथ समंदर, फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रहेगा। फकीरा यूं मजा आजा, तुझको पुकारे तेरी परछाइयां। कबीरा मजा रे फकीरा यूं मजा, कैसा तू है निर्मोही, कैसा हर जाइया। सुर्खियों